آهای خبردار مستی آشیار خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار کوچه های شهر پره به گرده دل پره درد شب پره مرد و پره نامرده آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا باغ یکی غرق گل یکی پره خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر دار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من با عرض خوش آمد و خسته نباشید و تشکر از حضور تک تک عزیزان که این راه رو هم خودشون هموار کردن تا در مراسم تعزیه جناب آقای بهروز بنیاسدی شرکت کنم. من از طرف همسر مرحوم عزیز سرکار خانم ایدا بنیاسدی و از طرف فرزندان بهزاد، دیانا، ماندانا، بهیا و دامادشون منصور جابری از تک تک شما تشکر عرض میکنم و از طرف شما عزیزان به این خانواده داغدار تسلیت عرض میکنم. در ابتدا برای اینکه شروعی با یمن و برکت فرهنگ اصیل ایرانی خودمون با یک موسیقی بسیار دلنواز مراسم رو بخواهیم آغاز بکنیم و از گروه
موسیقی عزیزان دل، آرش کمالیان، همایون خسروی و رضا معینی عزیز تقاضا میکنم که اولین قطعه‌ای که برای این مجلس آماده کردن رو برای شما تقدیم کنم. خدایا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را سرمستان دست این مستان بستان کن. زندگی یک مرد ایرانی و اصیل رو امروز به بزرگداشت نشستیم و من سعی کردم در مابین سخنرانی عزیزان، نوه‌های عزیز این مرحوم که خاطره‌های بسیار زیبا و قشنگی رو میخوان از پدر بزرگشون نقل بکنند، اونجور که زندگی این بزرگوار در ادبیات اصیل ایرانی می‌گذشته سفری بکنیم به اشعار فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا، عطار، بابا طاهر و همینطور که می‌بینید در ورودی سری از کتاب‌های این عزیز رو گذاشتن و این عشق و علاقه‌ای که این بزرگمرد به ادبیات ایران و اشعار پرمغز و نغز ایرانی داشته، خیلی مجلسمون رو میتونیم با این اشعار زیباتر بکنیم. بدون مقدمه من با توجه به اینکه یه خود از وقت عقب هستیم و ترافیک بسیار شدید باعث شد که یه خود عزیزانمون دیر به مجلس برسند، میخوام دعوت بکنم از اولین عزیزی که از این فامیل برای شما میخوام از عزیز در گذشتهشون صحبت بکنم، سرکار خانم مریم بنیاسدی که عروس اون مرحوم هستند و جا داره که بابت زحمات بسیار ایشون در نگهداری و کمک این خانواده در این روزهای اخیر و در همراه بودن با این عزیز بسیار از ایشون تشکر و قدردانی بکنیم. دعوت میکنم از
سرکار خانم مریم بنیاسدی که تشریف بیارن. I want to start out thanking all of our family and friends who have joined us to celebrate the life of my father-in-law, Behrooz Baniasadi. He would have been so humbled to see so many of you here to celebrate his life and memory. As a matter of fact, he probably would have told all of you that he really should have stayed home. This is who he was. He never wanted to burden anyone to go out of their way to do anything for him. He was such a gracious and kind-spirited man who was full of wisdom. I am honored to have been able to help my sister-in-law, Diana, take care of her father towards the end of his life. It allowed me to bond with him in a way that I was never really able to before, and for that I am grateful. I will cherish all the moments of laughter and tears with him. I will never forget his smile every time I walked into his hospital room, knowing in the back of my mind the pain that he was in. But he still put on a brave face and didn't want any of his children and grandchildren to worry. Even in his most vulnerable moments, he put others first. He was so brave. My father-in-law never gave up from the second he was diagnosed. He fought cancer like a warrior till the very last second. He amazed me every day with his strength and courage. I have no doubt his memory will live on through all of us. He is truly missed. با تشکر از سرکار خانم مریم بنیاسدی، تا وقتی من این قطره‌های اشک رو بر گونه این عزیز و عزیزان دیگری که اینجا روبروی من نشستن میبینم، این مثال یهو توی ذهنم روشن شد. احساس کردم که بذر محبتی که جناب آقای بنیاسدی در قلب‌های عزیزان و نزدیکان و دوستانش کاشته امروز ثمر داده و این ثمر مثل یک گیاهی، مثل یک گلی بار داده و اول صبح وقتی پا میشی یه شبنمی روی این برگ گل نشسته، روی برگ گل وجود این عزیزان. این قطره‌های اشک مثل یک شبنمی داره جلوه‌گری میکنه و ارزندام میکنه و واقعیت مطلب اینه که اون بهشتی که ازش صحبت میکنند همین نهادهای زیبایی که در وجود عزیزانتون میتونید بکارید و امروز اون عزیز داره در بهشت این قلب‌ها، در میان این گلستان محبت زندگی میکنه و هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده آیا دوام. عجب رسمیه رسم زمونه قصه مرگو باد خزونه میرن آدم
خاطره هاشون به جا میمونه. میرن آدم ها از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه؟ کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه؟ آدماش کجان خدا میدونه. آدماش کجان خدا میدونه. میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. گوشه تاقچه توی ایوونه، خودش کجاست خدا میدونه. خودش کجاست خدا میدونه. میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا از فردوسی عزیز شروع کردیم و به سراغ شیخ عجم سعدی شیرازی میخوایم بریم. ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود. ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. محمل بدار ای کاروان تندی مکن با ساربان که از عشق آن سرو روان گویی روانم میرود. او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان که از دل
نشانم می رود بازار بر چشمم نشینه دل ستان نازنین کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن من خود به چشم خویشتن دیدم که جان میخوام دعوت کنم از بهیاد بنیاسدی عزیز که تشریف بیارن و دقایقی رو در خدمت شما عزیزان باشید. Standing up here today may be the most difficult thing I've had to do in my life. However, this isn't about me. It's about my father. That's why I want to thank everyone who came today and celebrating his life. Most of you know what a good man he was, how hard he worked to provide for his family. But most of you also know that he was funny, serious, sarcastic, full of life, passion, but most of all, full of love. The fact that was obvious when you sat down and talked to him. He always had a story on the inside of something you might have overlooked, whether you had a problem or he was just trying to bestow some knowledge on you. Whatever the case was, you knew it was coming from the heart. My dad, by no stretch, was a serious man. He would have the serious thoughts and discussions that would lead to the destination of laughter, which was the biggest part of his personality. I remember when I was younger, we went to Marina Del Rey, and we went with family and some family friends, and he liked jazz, and I didn't know he liked jazz. And I was 10, 12 years old at that time, and there was a live jazz band playing on the quad, and the family friend, he dared him to go up on stage to dance to jazz, and his friend's like, you're not going to go up there and dance on stage because you can't dance to jazz. He's like, yes I can. So I'm talking to my friend to my left, we're in our own little world, and it was like 10, 12 years old. You know, and my friend looks over at me and he's like, is that your dad on stage? Is he dancing? I look over, he's dancing on stage, and you know, he's shaking it like Shakira. And that's who he was. And then, you know, he was full of life, and you know, there was a moment where it was at first serious, and then he would just flip it on you, and then he'd make you laugh, and it was like, wait, I thought we were having a serious discussion, what happened? So you know, that was his tenure, you know, that's how he lived his life. You know, he was fearless to a fault. You know, that day he taught me two things that kind of stuck with me. The first was, you know, fear only exists if you want it to. And second, he was infamous for embarrassing my mom in public. Which was awesome. But, you know, he lived life vicariously. My father had 4 kids, and he was proud of each of us in our own way. We were lucky to have him as our role model growing up because he was the best in of our personality traits, such as integrity, passion, and most of all, hard work, but mainly humor.
He made my childhood fun, taking me to different places, and always with a teaching moment. Like the first time he took me to an art festival when we lived in France. He showed me the love and appreciation for art and sit down and talk about the poetry of Hafez and its meanings. My dad always spoke from his heart and personal experiences, and when you spoke with him, you would always walk away with wisdom and a smile. There's no doubt that my father touched a number of lives. I know that he was important to everyone here, and I know that his legacy lives on in the good he did in this community, the sacrifices he made for his family to migrate to the United States and lives in lives of everyone who knew him. So I hope that you will be able to join me today and every day celebrating the man we all knew and loved. ای ساربان آهسته‌ران کآرام جانم می‌رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود با دلستانم می‌رود ای ساربان آهسته‌ران آرام جانم می‌رود ای ساربان آهسته‌ران آرام جانم می‌رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود وان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود محمل به دار ساربان گی مکن با محمل به دار ساربان گی مکن با که از عشق آن سرد روان گویی روانم می‌رود که از عشق آن سرد روان گویی روانم می‌رود از عشق آن سرد روان گویی روانم می‌رود که از عشق آن سرد روان گویی روانم می‌رود ای ساربان
بسیار زیبای ایرانی، همونطور که این عزیز رشته تحصیلیش در زمینه ادبیات بود و از مطالعه در زمینه ادبیات بسیار لذت می‌برد و عزیزان و دوستان نزدیکش رو همیشه مهمان شعرهای زیبای فارسی می‌کرد. ابتدا سراغ فردوسی رفتیم، سراغ سعدی رفتیم و این بار یک غزل از حافظ رو میخوام بخونم و این غزل انتخاب تقدیری این عزیز بوده. دختر عزیزشون برای من تعریف میکردن که از بابت علاقه شدیدی که مرحوم به حافظ داشت، یک اپی روی گوشیش نصب شده بود که براش فال حافظ میگرفت و این فال چندین بار این اواخر روی گوشیشون ظاهر شده بود و با این غزل میتونیم اوج بگیریم و یه مقداری از این زندگی روزمره فاصله بگیریم، پرواز کنیم از وجود خاکیمون به وجود افلاکی برسیم که اون عزیز از اون موضع امروز میزبان شما عزیزانه. خرم آن روز کز این منزل ویران بروم، خرم آن روز کز این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وز پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت رخت، بربندم تا ملک سلیمانم بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت، به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی، تا در میکده شادان و غزلخوان بروم. و من باور عمیق دارم کسی که اینجور در این اشیاء و در این گلستان و بوستان پرمعنی همیشه سیر می‌کرده، وجودی فرهیخته، پاک و بی‌آلایش از خودش ساخته و امروزی که از این زندان تنگ پرنده روحش پرواز کرده و تا به سوی دوست پر گرفته، روز شادی و سرورشه و امروز که شما عزیزان رو مهمون خودش میدونه، برای او باعث افتخار و مباهاته. میخوام دعوت کنم از یکی از نوه‌های مرحوم کیانای عزیز که ما رو مهمون کلمات خودش رو. کیانا جان بفرمایید. Hi, for those that don't know me, my name is Kiana. When I picture Bobazorg, I see him sitting down with his legs crossed, reading a book, listening to his Persian radio. Or taking his long walks outside. I remember him as this strong, stern, quiet man. My favorite thing about Bobazorg was the way he greeted me with his eyes.
He always had this genuine warmth and happiness to them. Although I don't speak Farsi, Behrooz and I had our own way of communicating. Like the poet Rumi quotes, "There is a voice that doesn't use words, listen." That was our unspoken bond we shared. I have many memories of being with Behrooz and Melanie, but one that I'd like to share is when he sat me down about 2 years ago in my mom's kitchen. He shared a story how he worked hard from a young age and bought his family a home in Iran. And what I should take from this story is to work smart, and he really wanted me to save. He was really persistent on telling me that. And he said I could achieve if I do it right. Unfortunately, it's hard because he didn't speak English very well, and I never learned Farsi, so we had, a little bit of communication. I know Behrooz loves me very much and wanted to teach me so much more. He will always be in my heart. And in the end, all that matters are the simple things in life, the true fulfillment that got to experience, like his marriage with Momani, who is the most generous and genuine person I know. She's so beautiful, and he's so lucky to have had her. And his 4 children, followed by his grandkids, and for generations to come. I know he's here with us in spirit, and he'll always be missed every day. I love you. با تشکر از کیانای عزیز و مسلماً همه این شعر رو شنیدیم. هم زبانی ها اگر شیرین تر است، هم دلی از هم زبانی خوشتر است. مسلماً اگر واژه ها بین ما فاصله انداخته، اگر فاصله زبانی و گفتگوی زبان فارسی و انگلیسی و این اختلاف قدری بین این عزیزان فاصله ایجاد کرده، همدلی انقدر جاش رو پر کرده که این گونه یاد و خاطره ها پر از احساس در وجود تک تک این عزیزان نمود پیدا کرده. باز ای الهه ناز با دل من بساز کاین غم جان گداز برود ز برم گر دل من نیاسود از گناه تو بیا تازه سر گناهت گذرم. باز میکنم دست یاری به سویت دراز بیا تا غم خود را با راز و نیاز ز خاطر ببرم.
از کتاب‌هایی که داریم روبروتون می‌بینین حتما به انس این عزیز با دیوان شمس مولوی پی خواهید برد. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. خنک آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. کیست آن گوش که او می شنود آوازم، یا کدامین که سخن می کند اندر دهنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. دعوت میکنم از راستین عزیز که با خاطره های خودشون از پدر بزرگشون ما رو مهمون کنن. Who is my grandfather? My grandfather was the ideal man of the house. He took sacrifices when he needed to be made, and he was the ultimate provider. But who is my grandfather to me? My grandfather was beyond a grandpa, but a teacher, a mentor, and most importantly, a friend. His wisdom was unwavering. His yearning to teach was humbling, and his desire to learn was inspiring. You always saw my grandfather with a book, and there was always a lesson to be learned with him. What I most valued in my grandpa was his sense of humor. He always put a smile on people's face. One of my favorite jokes that he said was one time in our house, we were all in the kitchen, and he was going to get some tea, and my grandmother says, "Behrooz, make sure you put the tea in the cup." And my grandfather replies, "Thank you. Without that advice, I would have put it in my hat." My favorite memories of my grandfather will be playing tafta for hours, just talking and learning. We always had a broad range of conversations, from Iranian politics to sports to history. He gave me a passion to learn more about these subjects, and he opened up my knowledge to things I never thought I'd want to know. With my grandfather, I never had one defining moment, but small ones, such as playing backgammon, or the training car rides, or him always coming to my sports games and supporting me. These small moments is what I will always cherish in him. And although some of us grandkids did not speak fluent Farsi, that did not stop us from bonding with him. I was blessed to get to know and be related to my grandfather, a man who was funny, wise, and caring. توله یکی از پرفروشترین نویسندگان
معنوی در آمریکاست. اگر این اسم رو گوگل بکنید کتاب‌های معروفی رو پیدا می‌کنید مثل نیروی حال، The Power of Now و چند کتاب دیگه که جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمریکاست. اگر وقت داشتین در منزل خلاصه کتاب The Power of Now رو گوگل کنید. چیزی که پیدا خواهید کرد خیلی ساده برابری میکنه با یک رباعی از خیام عزیز خودمون. منزل بعدیمون تو این گشت و گذار در ادبیات اصیل فارسی منزل خیام است. از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن. حالی خوش باش، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. ارزش دونستن حال خودتون و اون حالی که فارغ از غم گذشته، فارغ از ترس‌های از آینده است و زندگی رو شیرین در جریان میکنه، حاصل زندگیه که در این گلستان ادبیات شکل گرفته. خاطراتی که از یک پدر بزرگ بسیار شاد، خوشخنده، خوش صحبت و راهنما و امین از زبان این نوه‌های عزیز میشنوید، حاصل سیر و سلوک در یک همچین ادبیات نغز و پرمغزیه. قبل از اینکه سخنران بعدیمون رو دعوت بکنم یه مروری میخوایم بکنیم این زندگی 86 ساله ارزشمند رو. مرحوم بهروز بنیاسدی در سال 1311 هجری شمسی به دنیا آمد. تحصیلاتشون رو در زمینه ادبیات شروع می‌کنند در دانشگاه تهران و در همون دانشگاه مشغول به کار میشن تا به ریاست کارگزینی دانشگاه تهران میرسند و بعد از بازخرید خودشون رو به یک شرکت تجاری میارند و علاقه شدیدشون به موسیقی، تئاتر و فرهنگ اصیل ایرانی، سابقه یک سری همکاری با تئاترها و گروه‌های هنری رو در کارنامه درخشان زندگی ایشون رقم میزنه. بعد از انقلاب کم کم کمک میکنن تا اعضای خانوادهشون یک به یک به آمریکا بیان و سعی میکنن که بهترین آینده‌ای که برای عزیزانشون میتونن رقم بزنن رو رقم بزنن. در بیماری که دچارش میشن و حدود 6 هفته گریبانگیرشون بوده، نوع برخورد ماها با مشکلاتی که سر راهمون قرار میگیره در یک همچین حادثه هایی هست که آدم ها نشون میدن باورهای قلبیشون، خلوص دلشون و اون پاکی و معنویتشون در یک کشاکش بیماری بسیار زیبا محک میخوره و طلای وجود آدم ها قیمتش توی یک همچین لحظه هایی مشخص میشه. کسی که در بیماری خودش هم کماکان انرژی داره، کماکان روحیه داره، کماکان اهل خوشوبشه، کماکان با همه عزیزانش یه جوری برخورد میکنه که انگار اتفاق خیلی مهمی نیفتاده، یعنی این دنیایی که گذراست رو خیلی زودتر از اینها در اندیشه بزرگ خودش سپری کرده. میخوام دعوت کنم از سخنران بعدمون
که شاده عزیز هستن. شاده خانم تشریف بیارید. Before I begin, I would just like to thank you all for being here today in honor of someone we held so dearly to our hearts. Daddy Behrooz taught me so much about life and showed me a different perspective to seeing things. Although he wouldn't say much with his words, his actions and compassion for family and literature would transcend above all. Every time I would make a mistake or do something different, Daddy Behrooz would never get angry or upset with me. He would always reassure me that I was going to be okay and make me learn from my mistakes rather than dwell on them. Daddy Behrooz had so much knowledge to share with us. Somehow he could find a resolution to every problem in the simplest terms. My favorite memory with Daddy Behrooz was as a small child, he would bring bread to the park and we would go by the ducks and feed them. Sometimes we would spend the whole day at the park because I had all the time in the world. And although Daddy Behrooz could have been doing something else with his time, he always made time for not only me, but for everyone. Daddy Behrooz always amazed me because he could read for hours and hours without stopping. We were basically the same, except I would watch TV instead of read. His wisdom had more to offer the world than I ever will, and his kindness and love will live on forever. Sometimes just being around Daddy Behrooz or being in the same room as him would make me happy. Daddy Behrooz wouldn't question me or my thought process. He would just trust me in my decisions. Whenever I had a basketball game or important event at school, I knew I could look out to the crowd and see Daddy Behrooz cheering me on from start to finish. No matter how I played in my games, whether I was the best on the court or the worst, Daddy Behrooz' endless love and support for me made me feel like the all-star. To the legend that will live forever, we will love and cherish all you did for us. Thank you. Before I begin, I want to say if my grandfather were here today, he would really enjoy the music. It reminded me of something. When I was 16, him and I went for a walk, and I asked him, Daddy Behrooz, favorite موسیقی شما چیه؟ برگشت واری عجب سوال بزرگی کردی هستن. And we walked around and we talked for 1 hour about different kind of music, and we settled that Shah was the best musician of all time, and Sunnati was his favorite kind of music. So I know if you were here today, you would really enjoy that. Music was one of the most important things to him. Everybody talked about his love for books and poetry, but he really, really loved music. It was very important to him. So that was something I just remembered. I want to thank everybody that got up here and told really beautiful stories. Behrooz, your story about jazz was, I think, really exemplified, if anybody who doesn't know him, what kind of guy he was. And everybody else that spoke before just gave really, really amazing memories, and it's going to be hard for me to follow up on everything that was said before. After that, I want to thank everyone for coming here today, especially standing up here now, and looking at all of you. The number of people is amazing, and it's amazing to me that he touched so many people in such a deep way that they would come here today. So that's amazing. Even though I lost my grandfather, I want to offer my love and everything that I came to my grandmother Lita, who lost her husband and lifelong partner.
And then to my uncles Behrooz and Beza, my aunt Mandana, and my mother, who lost their father. And like everybody before me that stood up here, I'm honored to be able to stand up here and honor my grandfather's memory by speaking. As far as grandparents go, I think you'd be hard-pressed to find a grandfather and grandson who were as close as my grandfather and I. To us, age didn't matter. We were like best friends. We discussed all sorts of topics, ranging from philosophy and politics, all the way down to family matters and current events. I can't even begin to count the number of long walks we took together and the conversations we shared. Those will stay with me forever and are truly priceless. I think most of us here got to experience the great qualities of this amazing man. So instead of giving some kind of bulleted list of all the great attributes and qualities he has, I want to tell you about a few great memories. When I was in elementary school, my grandfather used to pick me up from school pretty often. When we would talk about this now, he would always tell me, when I came to pick you up, I'd go straight to the principal's office, because there was no way you weren't there. He was right. But I remember one specific occasion where he picked me up and didn't tell me where we were going. And he took me to go watch Harry Potter, which usually is a forgettable memory for most people, but for me, I don't like Harry Potter. So we went and watched the whole movie, and I remember leaving and my grandpa looked at me and said, "How'd you like the movie?" I said, "I don't like Harry Potter, Grandpa." He said, "Me neither." Talking about movies, him and I, we watched a lot of movies together, and I remember there was a time where I used to spend a lot of nights with them, and I remember waking up one morning in their house, and I went out to the couch, and I saw him sitting there, you guessed it, reading a book. And I told him, I said, "Grandpa, maybe we should go rent The Godfather and watch The Godfather." This was before Netflix, so we got up and we went to the library, and we got the first Godfather, and we came back and we sat and we watched it. And my grandma cooked for us. It was a beautiful day. It was an amazing day. And we went and got the second Godfather after that, and then we got the third one after that. We watched all three in one day. For the people that know the movie, it should be about 9 hours of film, except for I had to pause it every 30 minutes to talk to him about what was going on and explain it to him. Watching movies with him was great, because you got two movies. You got the movie that was actually happening, and then you got his version of what he thought was happening, which, to be honest, most times was very entertaining. And then there was our last day together. I went and visited him at the hospital. Mom, you were there. Yeah, so you were there. And we sat down for some time, and I started telling him jokes to pass the time. And he critiqued my delivery. And instead started telling me a joke. At the end of the joke, he gave me this very elaborate, version of this joke, and at the end of it, he was laughing hysterically because he thought he told the joke of the century, and I was laughing hysterically because this was the 13th time he told me that joke. But I'm so grateful that that's my last memory of seeing him, was us sitting there holding hands, laughing. It's something that is going to stay with me forever. I owe my grandfather more than anyone can imagine. He really helped shape me into the man I am today.
And I was very happy that on one of my last days with him, I got the opportunity to speak with him alone for some time. I got to thank him for everything he had done for me, all the lessons he taught me, and the advice he gave me, which put me where I am today. I recalled for him some of the most minute details of some of our important conversations throughout the years. Those small pieces of wisdom he imparted in me, which I'm sure he had thought I had forgotten. We sat there together, reminiscing on all those good memories. We shared a very special moment together there, one that I'm ever grateful for. It gave us both the closure we needed as we accepted the stark reality that the end was near. He shared with me something in that moment which I have to share with you here today. It was something that was very important. There are 4 people in this room who are very near and dear to his heart. It was very important to him that after his passing, these 4 people made a very serious and concerted effort to move past their differences and come closer together. He wants you to remember, family was the most important thing in his life, and it was a structure that he put a lot of faith in. He was above all else a family man. Daddy Behrooz, he always used to say, زندگی کلافی است، پیچ و پیچ، اولش هیچ، آخرش هیچ. Translated, it means, life is like a ball of yarn, twisted and twisted, in the beginning nothing, at the end nothing. Well, Daddy Behrooz, I disagree, with all due respect. I'd like everyone here to take a look around for a second. Surrounding each of you are all people who were touched gravely in their lives in one way or another by my grandfather. He imparted a piece of himself in all of us here. So although we come into this world with nothing, life is what we make of it. And I can assure you, my grandfather didn't leave behind nothing. On the contrary, he left behind a legacy. His courage, his nobility, and his uncanny ability to maintain strong level-headedness in the face of adversity will live on forever. May we all hope that in our lifetime we can impact as many people in as great of a way as he did. با تشکر از آریای عزیز، بزرگترین نوه مرحوم، سخنرانی بسیار بسیار زیباش و نکته‌های خیلی عمیقی که واقعا زندگی رو یه معنای تازه میده. وقتی صحبت‌های یک پدر بزرگ و نوه رو اینقدر عمیق آدم میشنوه، احساس میکنه یک کتابی باز کرده که توش داره یک سری مباحث عمیق علمی و فلسفی و هنری و ادبی بین یک پدر بزرگ و یک نوه گفتگو میشه و ما بینش آدم کلی چیزهای عجیب یاد میگیره و یه چیز خیلی لذت بخشی که من پیدا کردم توی این صحبت‌های بسیار عمیقی بود که این مرحوم تا سنینی که نواهای مختلفی داشته و داشته باهاشون در واقع زندگی می‌کرده، با فیلم دیدن هم چیزهایی رو به اندوخته دانش بسیار عمیق خودش اضافه می‌کرده و هم در خلال بازی‌هایی که با این بچه ها می‌کرده آن
در و گوهرهایی که از صدفهای ادبیات فارسی باز کرده بوده رو دونه به دونه در اختیار این عزیزان میگذاشته و بار فرهنگی این خانواده رو بالاتر و بالاتر می‌برده. با یک شعر از سهراب سپهری برنامه امروز رو به پایان میبریم. شب آرامی بود. میروم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه. مادرم سینی چای در دست گل لبخندی چید، هدیه‌اش داد به من وقتی داشتم این فیلم رو نگاه میکردم این گل‌های لبخندی رو میدیدم که این عزیزان به هم دیگه هدیه میدادن. بیاییم
هر کسی به بغل دستیش فکر کنید این عزیز اگر اینجا بود و میخواست گل لبخند به ما هدیه بده به عنوان میزبان، یه لبخند به بغل دستی ما بزنیم. فکر کنیم که میخوایم پذیرایی بکنیم به یاد این عزیز. هر کی بغل دستیش رو نگاه بکنه و یه لبخند به بغل دستیش بزنه و بغل دستیش رو به یک لبخند مهمون بکنه. اینها چیزهایی که ما نهایتاً با خودمون برای همیشه خواهیم داشت. این عشقهایی که ماندگار خواهد شد. مادرم سینی چایی در دست، گل لبخندی چید، هدیه‌اش داد به من. خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری در دست، تکیه بر پشتی داد. شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم میگفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آب تنی کردن در این رود است. وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود آمده این دست ما در کف این رود به دنبال چه می‌گردد؟ هیچ. زندگی وزن نگاهی است که در خاطرها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. زندگی یاد قلیلی است که در سینه خاک به جا می‌ماند. زندگی سبزترین آیه در اندیشه برگ. زندگی خاطر دریای یک قطره در آرامش رود. زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر. زندگی باور دریاست در اندیشه ماهی در تنگ. زندگی ترجمه روشن خاک است در آینه عشق. زندگی فهم نفهمیدن هاست. زندگی پنجره‌ای باز به دنیای وجود. تا که این پنجره باز است جهانی با ماست. آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست. فرصت بازی این پنجره را دریابیم، در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پربهر نسیم. پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. این دقیقاً چیزی بود که دختر عزیزشون از پدرشون در روزهای آخر نقل می‌کردند. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است. زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند، چای مادر که مرا گرم نمود، نان خواهر که به ماهی ها داد. زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کرد. زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم میخواهد قدر این خاطره را دریابیم. در پایان از طرف همه شما عزیزان که با حضورتون و با نگاه‌های گرم و پرمهرتون این خانواده داغدار رو در گذر از این رنج همراهی کردیم تشکر میکنم صمیمانه و از طرف شما به این خانواده تسلیت عرض میکنم و از طرف این خانواده پرمهر و این خانواده پرفرهنگ از تک تک شما بابت اومدنتون تشکر میکنم.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واژه از غم نخوش کرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه،
اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم خدا حافظ نوبهار همه